नमस्कार मित्रों, मारी एटी न्यूज चैनल में तमारुं स्वागत है। मित्रों, अत्यार हालनी सौथी मोटी अने दुखद खबर सामे आवी रही है। जी हाँ मित्रों, आपने जणावी दीए कि अचानक निधन थयुं। दुखद खबर। जी हाँ मित्रों, आपने जणावी दीए कि अमोल कालना अंतिम संस्कार में सलमान खान आपी हाजरी। सलमान खाने मुंबई क्रिकेटर एसोसिएशन प्रमुख एटले के अमोल कालने अंतिम संस्कार में हाजरी आपी हती। काले एटले के 9 जूने न्यूयॉर्क में कार्डियक एटेकना कारणे अवसान थयुं हतुं। त्यारे सलमान खान उपरांत अन्य घणी प्रख्यात हस्तीओए पण अनमोल कालने अंतिम श्रद्धांजलि आपी हती। त्यारे मळती माहिती अनुसार आपने ए पण मित्रों जणावी दઈએ કે જ્યારે મહારાષ્ટ્રના સીએમ એકનાથ શિંદે અને અભિનેતા સોનુ સૂદ જેવી હસ્તીઓ પણ કાલે એના અંતિમ સંસ્કારમાં સામેલ થઈ હતી। જી હા મિત્રો, અત્યારની આ સૌથી મોટી અને દુઃખદ ખબર સામે આવી રહી છે। ત્યારે મિત્રો આજના માટે આટલું જ। અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો અમારી ચેનલને મિત્રો તમે લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। ધન્યવાદ।